Bumagra ayo lotong. Bumagra ayo lotong. Dipramudha ayo lotong. Otak huruf kabar de. Hazar khorang ya sate. Otak huruf kabar de. Hazar khorang ya sate. Bumagra ayo lotong. Bumagra ayo lotong. চাটপাট লয়া খেলা আমরা করতে কই পাহাড়ি আর বাঙালির যুদ্ধ এটা নয় ধর্ম নিয়ে নোংরা রাজনীতি এটা নয় দাদা মনে কথা আমরা তো খুইলা খুইলা কই উবাগরা কে কে তার বাড়ি কই জিগাই তো একজন মাননীয় মহাশয় আমরা বলে ডাবল জিরো কইছস তুই এক সময় আরে আজকে সবাইরে আমি চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কই ত্রিপুরা আইতাছে রে উবাগরা কি জো এবার কি প্রাচ্ছে এবার কি প্রাচ্ছে এবার কি প্রাচ্ছে এবার কি প্রাচ্ছে Kacungle kabaksa Nini ari hunyahu Chini tinta mudda tongo kaisa nga chini 125th amendment bill no dakti implement khlainan bagai tai kaisa nga chini tipras accord je khlaijang mani bono badai the implement khlainan bagai tai kaisa nga VC election last 2016 no jeng mani abon yagulo je period pai thangmani yagulo bo tabo omo election conduct khlaije ko abon bagai chini kami amse kabang ma chini lukurok problem face khai tongo jeta chini fund sok paya जों खरसे जनप्रतिनिधि जों साइमानो गामि गामि गुरि खांगाचिनि लुकुर बसे कष्ट होई दं बर लामानि प्रॉब्लेम दैनि प्रॉब्लेम कारेन्टनि प्रॉब्लेम गोबांमा प्रॉब्लेम फेस खाइ दं बेबा जों बखा दङ याकचु गियानि बागै जों तिनि अमाहाय जों तिनि लामामा साइका ताङे हागे दाक्ति इलेक्शन कन्डाक्ट खालायदि दाक्ति इलेक्शन कन्डाक्ट खालायमान परे फान्ड फ्लोंग हागे चिनि लुकुरक बागै जों सामदां थांनाय आबन बागै गामि गामि आमसायरगो गोबांमा चिनि लुकुरक पञ्चायत जे मादे सक्ते माना दंमनि केबा मानिया केबा जों नायसिक थांगांगाय कम्पेयर खागांगाय दाबो सिटी रगो हांगाय बंनि एम सिंग थं जिल्ला परिषद थं गोबां बंनि इलेक्शन बर दादे टाइमनो खायपायो फियाबा जों तामसा एकलायका जे चिनि टाइमो जों जे अम खलायजा गया आमन बागै जों तिनि अ जत्त तिप्रा सरक जे आमसे चिन तंनाय राव चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे
chini boa naikol phangbai chini jotto chini amsai chung tini om haike kisa chung memorandum ritongo omon yagulo chung tini o je 125 amendment bill te tiprase accord amon yagulo je chini VC election o tinta no dari implement khaingai chung moni pore chung teibo kotor khlai chung moni आंदोलन अंखरनाय अब जों बस अलरेडी रेडिंग जाक आबन बागै जों चिनि भिडियो थ्रु ते जों गवर्नमेंट थ्रु ते जों इंडियन गवर्नमेंट न अम जों मेसेज दङ जे दाक्ति जे चिनि अ डिमान्ड न इम्प्लिमेंट खायनाय कयटा आमसाय रगो खायलायता चिनि जतो चिनि जे ब्लॉक वाइज जों तिनि अब खाय दङ अनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट नि अंदर तिनि आं खरकसा district ni kwai ti promote ni kwai district president ana andro tabuk tini deputation joli tongo chini podwil block asrambari block kolenpur block telemura block te mungia block omonia gulo ang arbo thangai participate khai amai जुदा बेमार मानजगै हमी माया अंगि तंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikol jak tei duljak clinic tabuk nini ani jotoni kanawono greng shauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari bitongo obstetrician and gynecologist chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, aksong. Doktor shak naima kari of clinico, ketal jurani, ketal machine rok bai, shak najagui tongo, te test rokbo, klajago, romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro. Haike Asukta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871